Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I will explain about time division, characters, signs, and second tense. Okay, the first time division atau pembagian waktu. Di sini ada past, masa lalu, present, sekarang, future, masa depan, dan past future menceritakan masa depan yang sudah direncanakan di masa lalu. Second, ada characters atau sifat, di mana ada simple, sederhana, continuous, berlangsung, perfect, sudah dilakukan, perfect continuous, gabungan dari perfect dan continuous, di mana kegiatan yang sudah dilakukan namun masih berlangsung. Third, ada sig atau tanda. Di sini ada past menggunakan verb 2, future menggunakan will, lalu ada perfect menggunakan has atau have plus verb ketiga, lalu ada continuous menggunakan to be plus verb ing, di mana ada verb 1, am, are, is, dan verb kedua ada was dan were. Verb ketiga menggunakan been, will sama dengan be. Okay, next for second tense and example. 1. Simple present. Example, I walk. 2. Simple past. Example, I walked. 3. Simple future. Example, I will walk. Kenapa di sini ada will? Karena future bertanda will. Okay, next for simple past future. Example, I would walk. Kenapa di sini berubah jadi would? Karena past menggunakan verb kedua dan future menggunakan will. Jadi, would ini verb ketiga dari will. Okay, next 5. Present continuous. Example, I'm walking. Kenapa di sini jadi ing? Karena continuous menggunakan to be plus verb ing. Next, past continuous. Example, I was walking. Kenapa di sini ada was? Karena menggunakan verb kedua yaitu was. Next, 7. Future continuous. Example, I will be walking. Kenapa di sini ada will dan be? Karena future menggunakan will dan will ini sama dengan be. Jadi, I will be walking. 8. Past future continuous. Example, I would be walking. Kenapa jadi would? Karena would ini verb ketiga dari will. Okay, next, present perfect. Example, I have walked. Kenapa menjadi have? Karena perfect menggunakan tanda has or have plus verb 3. Next, past perfect. Example, I had walked. Kenapa di sini menjadi had? Had ini digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Menjadi I have walked. Next, future perfect. Example, I will have walked. Kenapa di sini ada will? Karena future menggunakan tanda will. Next, past future perfect. Example,
I would have walked. Kenapa menjadi would? Karena would ini bentuk verb ketiga dari will. Dan have ini adalah tanda dari perfect, di mana menggunakan has or have plus verb 3. Next, present perfect continuous. Example, I have been walking. Kenapa menjadi I have been walking? Karena continuous menggunakan to be plus verb ing. Next, past perfect continuous. Example, I had been walking. Kenapa menjadi I had been walking? Had ini digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Been ini merupakan verb ketiga dari be. Next, future perfect continuous. Example, I will have been walking. Kenapa di sini ada will? Karena future menggunakan will dan perfect menggunakan tanda has or have plus verb 3. Next, past future perfect continuous. Example, I would have been walking. Would ini bentuk verb ketiga dari will, have ini tanda dari perfect, dan been ini merupakan verb 3 dari be. Thanks a lot for attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next guys.